हेलो हाय नमस्कार मु कृष्ण वेलकम कर मो न्यू ब्लॉग को आशा कर समस्ते बहुत ही बढ़िया देवे प्रभु जगन्नाथ आप समस्त को बहुत ही खुशी रखिथे मु पूरा बिंदास अच्छे पूरा भोपाल अच्छे तो चलतु आज पुरी प्रोग्राम तो पुरी गला बेले तो बाटर जो व्यू आमर जो प्रोग्राम हो स्टॉलिन होटेल तो टोटाली स्टॉलिन होटेल व्यू ए वीडियो माध्यम देखिपारे और वीडियोटा को शेष पर्यंत देखो आप एंजॉय करूँ तो चलतु वीडियो स्टार्ट करवा वीडियो स्टार्ट करिया पूर्व तो प्लीज 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 लाइक शेयर सब्सक्राइब करदे और पाखे थी बेल आइकन को टिंग टिंग करदे तो चलतु वीडियो स्टार्ट करवा। जय जगन्नाथ जय बजरंगबली की जय बजरंगबली की जय बजरंगबली की जय माँ बाट मंगला की जय माँ बाट मंगला की जय माँ बाट मंगला की जय माँ तारिणी की जय माँ तारिणी की जय माँ तारिणी की जय श्री राम। सो फ्रेंड्स फाइनाली आम पहुँच गलु मौसी दुकान चाह पी लगी आमर एपटे भाई भी ठिया कहले चाह पी लगी मेन लोक होती आमर ये कहला चाह पीओ बोली तो चाह पीवा अटकी जाइए चाह भल लगे हाँ चाह मत भल लगे चाह पीवा स्वामी मत छाड़देवी नहीं भाभी किंतु चाह छाड़ी पारि कौन आउतरे तो चलो चाह पीवा देखिए टेस्ट केमती अच्छे कौन नहीं चलो से आमर चाह पूरा रेडी कर रखिंट आगे गरम अच्छे तो मुझे ये गरम कर दिए हाँ हाँ सब आम चाह रेडी कर दौरान और मत कौन गोटे देदेल चलतु बीच नजारा देखा केमती कौन ना पूरा बोबाल नजारा आरडीएक्स 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 ओनर या आमर बाबू भाई भाई केमती लगुच आज भल लगुच भल लगुच माने केमती माने फिलिंग्स तो मत सब बेले भल लगे खराब कहीं लगे पचारे न पचारे तो देखी दियो ये चिंगड़ी जा होची गला समस्त दौड़ 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 पानी पके हाँ बाबू भाई देख चाह नहीं आस थैंक यू सो मच भाई चाह पीबू अरे
तो फ्रेंड्स आम ए पहुँच जाइए गोटे मौसा दुकान रे जोड़ी जलिया पूरा फेमस जो पूरी आसू से आसिक मौसा दुकान खाऊ सब तो आसतु देखिए मौसा केमती जलिया हो कौन ना केमती कौन कौन कर पूरा गरम गरम कौन पकड़ी छणा चलो देखिए भाई आमर खाइबार लगी सारे भाई भल लगे छाणी देल लंका मजा पका बढ़िया से पका भल लगे तो पूरा गरम गरम बरा मजा तुम के दिन है दुकान खोला है हाँ 13 वर्ष है 13 वर्ष है मौसा दुकान कले आसतु खातु पूरा बोबाल खाया भाई खाई खाई 50 टकर खाली पकुड़ी खाई सारे आ गोटे भेकेंडा भाया अन खाए सब तो देल हाँ हाँ स्टाइल देखो पूरा बरा ये पूरा गरम गरम हाथ पूरी देच सॉलिड को लंका चलो टेस्ट करिया केमती लगुच कौन नहीं खाई न पाता भाई पकुड़ी खाई कि बरा खाइल के लगला ठीक ठाक आहरी खाइब सतर को आहरी खाइब ना हगिया रोगटा आमठू तुमठू डेई गला लोक बेसी खाआंत ना अबड़ा देखो घियो देव न खाए तुम झाड़ा खाଇବା सरला चलू स्टॉल इन होटल चलो जीवा But if I lay down and I play dead and I stay dead, maybe you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed. Think you're something out of my nightmares, standing right there. But if I lay down and I play dead and I stay dead, then will you get bored of killing me? Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. You know I'm addicted to you, and it's twisted, you've been gifted with the evil voodoo. Got me coming back for more, even when I've been screwed. Dolls full of pins, pierce my heart straight through. I got issues in my head, I like you in my bed, but you keep me on red.
मजादार होटल पूरा बोबाल व्यू अच्छे यार मजा लगला आसिक ये गोटे बीच आम जंगल देके जाऊँ देख होटेल भितर को होटेल जंगल टलिन नो देख नजारा सब पूरा औसम नजारा अच्छे होटल बीच तो आस देखिया होटल भीतर नजारा केमती अच्छे कौन स्टेज फेज केमती At night, yeah. Make all the demons quiet, yeah. We were built to thrive, yeah. I think that we've all had enough. What keeps you up at night, yeah. Make all the demons quiet, yeah. We were built to thrive, yeah. I think that we've all had enough. Oh, yeah, I think that we've all had enough. Sick of dealing with the old plan. They know that we're calling it wrong. You got me like, oh, yeah, I think that we've all had enough. They know that we're calling it wrong. Hey, it's too late to try to go contain it. A generation fueled by creation. We live lives on a small screen nation. We control the airwaves, no negotiation. I refuse to think we need saving. Something तो सो सारी टोटाल मैंने आम पहुँच गलु गोटे ढाबार तो मस्त ढाबा आम सब खाओ तो आसतु से ढाबार आज खाଇବା मजा करिया चलो सब आसुँच सब भाई दीदी खाଇବା कौन खाଇବା ଆପଣ ଖାଇବା ଅଣ୍ଡା ତଡ଼କା ଆଉ ରୁଟି ଦିଟା ତାହେଲେ ଅଣ୍ଡା ତଡ଼କା ରୁଟି ଭାଇ ତୋର ମୋ ରୁଟି ସାଧା ତଡ଼କା ରୁଟି ଭାଇ ତୋର ସେ ଅଣ୍ଡା ତଡ଼କା ରୁଟି ଦିଟା ସାଧା ତଡ଼କା ରୁଟି ତ ମୋତେ ରାଉଣ୍ଡ ମିଳି ଭାତ ଦେବ ସବୁ ଭାତ ହବ ଭାତ ଟୋଟାଲରେ 3ଟା ହେଇ ମୁଁ ଦିଦି
ଭାତ କେମିତି ଅଛି କ'ଣ ନା ଆଳୁ ଜହ୍ନି ଟିକେ ନେବୁ ପୋଟଳ ଟିକେ ଆଳୁ ପୋଟଳ ଭଜା ତ ନା ଆଉ ଖାଲି ଆଳୁ ଆଳୁ ନର୍ମାଲ ଆଳୁ ଘର ଭଜା ଆଉ ମା ରନ୍ଧା ଆଉ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ କ'ଣ 8-9 ବର୍ଷର ତମେ 8-9 ବର୍ଷର ପୁରା ମଜା ମଟର ତଡ଼କା ପାଇଁ ରେଡ଼ି ହେଉଛି ଏଇଟା ଆମର ରାତି 2ଟା ବାଜିଲାଣି ତ ଚାଲ ତଥାପି ଭାଇ ମୋର ବହୁତ କଷ୍ଟ କରୁଛି ରୁଟି ବେଲିଆ ଲାଗିଛି ଆଜ୍ଞା ଓକେ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଏଇଟା କ'ଣ ଚିକେନ୍ ହଁ ଚିକେନ୍ଟା ଆଜ୍ଞା ଭାଇ ଆସୁନାହାନ୍ତି ଭିତରୁ ଭାଇ ଆମର ଲଙ୍କା କାଟିରେ ଲାଗିଛନ୍ତି ଭଜା ଚାଲିବ ଆମର ସେଥିପାଇଁ ଚୁନ ଚୁନ ହେଇକି ଭଜା କଟା ହେଉଛି ଆମର ଯେଉଁ ଆଳୁ କଟା ହେଇଯାଇଛି ଆରାମସେ ଭଜା କରିବ ମାନେ ଆକ୍ଚୁଆଲି କହିବାକୁ ଗଲେ ଟୋଟାଲି ଢାବାରେ ପୁରା ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ଲୋକ ମାନେ ମୋ ଭାଇ ଆକ୍ଚୁଆଲି କହିବାକୁ ଗଲେ ସମସ୍ତେ ତ ସମସ୍ତେ ବହୁତ ବ୍ୟବହାର ବଢ଼ିଆ ଖାଇବା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖାଇନୁ ତ ବ୍ୟବହାର ଯେଉଁଠୁ ଭଲ ତ ଖାଇବା ବି ମସ୍ତ ହେଇଥିବ ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଭାଇଙ୍କ ସହିତ କଥା ହବ ଭାଇ ଆମର କେତେ ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଆପଣ ଏଇଠି ଅଛନ୍ତି এইটা আজ্ঞা বর্ষ হল আরম্ভ হল ବର୍ଷେ ହେଇଗଲାଣି আজ্ঞା ତ କେମିତି କ'ଣ ଚାଲିଛି ହୋଟେଲ ଏମିତି ଆଜ୍ଞା ଆପଣମାନଙ୍କ ସେବା ତ ଅଛି ଆପଣମାନେ ଆସିଲେ ସବୁ ସେବା ସବୁ ଠିକ୍ ଅଛି ଯେତେ ଆମ ପୁରୀ ଟଙ୍କା ନା ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ମସ୍ତିରେ ଚାଲିଥିବ ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଓକେ ରେଡ଼ି ଆମ ମିସ୍ତ୍ରୀ ଭାଇ ନା ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ତାଙ୍କରି ପାଖକୁ ଯାଆନ୍ତୁ ଆରେ ବାପ ଆମ ମିସ୍ତ୍ରୀ ଭାଇ ନା ଆପଣ ପୁରା ଭାଇଜାନ ଆମର ପୁରା ଗୋପାଳ ଭାଇ ପୁରା ସପୋର୍ଟିଂ ଆମର ଆସିବା ବେଳଠୁ ମାନେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରିବା ରୋଷେଇ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ହଁ ଭାଇ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ କହୁ ଚାଲ ଏବେ ତ ଖାଇବା ଦେଖିଲେ ତ ଖାଇବା ଟେଷ୍ଟ କରିବା ଦେଖିବା କେମିତି କ'ଣ ହେଇଛି କ'ଣ ନାହିଁ ତ ଆପଣଙ୍କୁ ମତାମତ ଜଣାଇବା ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଖାଇବା ଭିତରେ ଦେଖା ହେବ ୱାହ ପୁରା ନାଲ ଟକ୍ ଟକ୍ ପୁରା ହେଇଯାଇଛି ଭାଇ ଆମର ବନେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଟେଷ୍ଟ କେମିତି ଅଛି କ'ଣ କଲର୍ରୁ ଯେମିତି ଲାଗୁଛି ବୋବାଲ ଟେଷ୍ଟ ଥିବ ମାଉସୀ ଆମର ରୁଟି ବେଲାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି ପୁରା ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ମା ଭଳିଆ ହେବେ ତ ମା ଭଳିଆ ରୁଟି ହିଁ କରୁଛନ୍ତି ଭାଇଙ୍କ କାକୁଡ଼ି ଷ୍ଟାଇଲ୍ ଦେଖ କେମିତି କଟା ହେଉଛି ବୋବା ଏଇଟା କ'ଣ ଭାଇ ହେବ ଅଣ୍ଡା ଭୁଜ କରିନା ଭଜା ଆଳୁ ଭଜା ଓହୋ ଆଳୁ ଭଜା ସାର୍ ଆମର ସମସ୍ତେ ୱେଟ୍ କରୁଛନ୍ତି ଖାଇବା ଲାଗି ହେଲେ ସମସ୍ତେ ବଳୁଛନ୍ତି ଭାଇ ଭୋକ ଲାଗିଲାଣି ଭୋକ ଲାଗୁନି ସତରେ ଦିଦି କୋଉଠି ଖାଇ ଦେଇଗଲା ଦିଦି ଭୋକ ଲାଗିଲାଣି ନା ମିଛ କହି ଚାପି ଦେଇଛୁ ଆଉ ଗୁଣ୍ଡରେ ଭୋକ ଲାଗିଲାଣି আর কিছু নাই হাতে মারলে লক্ষে যেই লক্ষে চলেইছি তার না ভোক কলানি ভোক কলানি যেহেতু আউ কিছু সময় পরে খাইয়া আসব সেপাই টেস্ট করা দিয়েছেন কারণ এটা কাকুড়ি সালাড কাকুড়ি পেঁয়াজ ফেজ পড়ি যদি খাওনো ভাল লাগুছে যাও হাত ধোইকি আসব খাইব হাই এইট সে হাই 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 এটা না
हाइड गुजुलटा है पूरा क्यूटटा हेड एड़ा एड़ा हैंडशेक 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 करे नहीं से तार सोच क्यूटटा बाकी अच्छे मुनर खाली नहीं आसे आउ कार दरकार आउ कार बोली तोर ही अच्छी बाकी समस्त खायार लगी स्नेहा कौन खाऊ तड़का भाईंकर रुटी और भजा ପରଟା ए सॉरी परोटा और भजा ये बाहरी जाऊँच ପିଆଜ ଆଜ୍ଞା କାହାର ଦରକାର? मोर दरकार मर अंडा ये भेज तड़का सब चा ପିଆଜ ଦେଇଦେବି ତ हाँ करो बल ପିଆଜ ଦେଇଦେବି ତ